AC tinda install kurule ase na hobo tin floor lagi jabo kam LG laga ase 4 star or 3 star itu AC laga clamp ase AC laga stabilizer ase indoor AC ase outdoor compressor ase to Gilas kan pangai se kole jo AC ko pure काम itu compressor indoor AC de chala pipe ase to case laga pipe ko itu AC la clamp ase itu fitting double ase one mount itu pohaba laga clamp koi one mount bi koi clamp bi kobo ide AC la remote battery screw khan AC pipe te bandi laga to tape koi aro compressor jabo laga aro stabilizer jabo laga wire sob stabilizer jabo laga wire to ase aro itu compressor jabo laga indoor AC ra compressor jabo laga wire ase itu ekta paki ase duita pura ready hoise stabilizer clamp auto compressor indoor AC pura paki ase itu light dikhas দুইটা वाला तो इंडोर एसी रे फिट होइसे स्टेबलाइजर भी लगाइ दिसे इतेरो आउटडोर जायगा ना कंप्रेसर ला काम करबला আছে 12 इन्वर्टर LG इन्वर्टर भाबी पारिबो वाला কথা আছে 3 स्टार इते तो इंडोर एसी एकटा लगाइ दिसे इतेरो स्टेबलाइजर लगाइ दिबो compressor boy dise edaro wire lagai dibo lagibo ina hona case charibo on guri jabo edu wire sa eko lagai dia nai compressor boy dise edu ke thread seal thik pa lagai dibo lage nole bijira leak sik na hobo lage bijira leak sik na hobo lagai dia ase join jaga re eta la buldo ahi jabo hello okay Agam abung hagum land then puro man paud hai ye 50 rupees le ji time laga edu check khan join jaga re sembola pani thali na edu case to chari ase aste aste to kono jaga ta leak hoy join jaga ta leak hole to sembo to olai dibo edu karone case to khuli dise moi chudu ta leak nai ta tangwala check kori dibo इधर टांगों वाला LG थाली ना खुलीबो इधर तो ऑन कर दिसे पूरा फिटिंग हो जाए एकटा तो ऑन करके देखो ऑन निकाल सो हां अभी ऑन हो रहा है कंप्रेसर तो स्टार्ट हो गया था पंखा चुले ऐसे इधर पानी ओलाई আছে पानी ने অলপ লাগে তাইকে पानी ओलाले तो काम কৰি আছে কম্প্ৰেসৰ भी চালু আছে इधर रूम तो पूरा ठंडा পাব দে ইমান ঠান্ডা আছে रूम তো ইधर
ইমান ঠাণ্ডা আহি আছে তো ৰুমটো ইমান ডাঙৰ আছে এইটো वाला কম্প্ৰেছৰ বি বহাই দিছে এতিয়া ইনডোৰ এসি লগা কেছ পাইপলাইনটো লগাই দিব ঠিক পতাইত গুবড়ে itu wala bhi thik pa chuli ase thanda ase sob to LG laga ase beshi bhal ase chuli ase eninga number 16 to normal de ase eninga cholab lagi ase to thanda beshi ahe ase de ejaro itu laga compressor dekhai dibo AC khan kholar mode dorwaja to bon thakibo lage pani laga indoor laga AC laga pani eninga olai ase to compressor side এটা লাগা এসি লাগা কম্প্রেসর এটো আছে রানিং হয়ে আছে এটারও একটা वाला एसी সাবো अभी बहुत ठंडा दे रहा है ना ये तो पाइप तो टिक पा टेप बांधी আছে हां नो को तापो तो एगा थे एक बांधिब লাগে सभी पानी ओलाई আছে पानी ओलाई আছে मतलब काम কৰি আছে ঠাণ্ডা হৈ আছে তাই লাগা কম্প্ৰেসৰ দেখাই দিব দিয়া মই এতিয়া লাগা কম্প্ৰেসৰ এটো আছে টেৰেসতে তিনা ওপৰে তাই বি রানিং হৈ আছে এতিয়া একটা वाला কম্প্ৰেসৰ একটা वाला এসি চাব এটো वाला কি বা চলাই ৰাখিছিলে এটো वाला বেছি ঠাণ্ডা আছে ঠিক বা চলি আছে रूम तो बेसि डाঙर আছে এই वाला কম্প্ৰেসৰ দেখাই দিব এই वाला কম্প্ৰেসৰ এটো আছে এটো বি রানিং হৈ আছে ঠিক পা ঠাণ্ডা হৈ আছে